Jorani Kok Pandananya bagi nasi itu kau jauh tak sebuksono pilihan kau kau jam segot ini Jorani Kok Pandawo ini 4 tarik Jun 2025 साल mari kotor kok tong tu hanya on bes keng tongo ang somi kapan tata buksong kok tong bisingo chengnai Bubagra ni yaktui je borok o khebono pat karkhangkai kaisa bolobjak kaisa muthaljak umahai o khebono Tripura hasteni Tiprasarokni chobao kaisa bolobjak kaisa muthaljak ni thangma hengi thangka Bubagra no tuinai borokni comments potro potrika ba channel rok borok rasti bodolia abuni ya gulobo যদি Bubagrani fight no tino borok kok sawi Bubagrani against kok thi tongke borok rastiti no kok sawi tongo যদি rastiti kok ni tongo hungkake borle bud basana jiba ingke samung hungkake rastiti makhang hungkake fourth pillar democracy fourth pillar ni tongmai khata omhai tong halok jorawo kisasek potro potrikao সম্পূর্ণভাবে Bubagrani against kok sampai paksano Bubagrani je dabi je motu je ideology ti samkhaimen abuni against bo bor kok saka jemon Tiprasa no tinai je coba khlaimani Bubagra a Tiprasani coba se khaine hinke bahike torit kanti chakmato khoroksa Tiprasa ba jonojati bini against bahike kok saka kihasak media যে borok kaisa bolobja kaisa muthalja khun sedeba hingkai abahai je Bubagra against kok saner bising obo kok ti sai tongo je torikanti takma ST ni bisingo khoroksa khorni bisingo khoroksa IAS officer manmani bonono Bharatni Pradhan Mantri laga Sokar Dakha Excellency Award kumoti district samungka hamkhayu nei o sokat manbui phaimani bai kungchuk bisi tongmani Tiprasarokni ba jonjatirokni keba o kungchuk mano se tabu phobnani bagi lasima bagi bini photo kaphiglayo andolon khayo honi rogo kok salaikya hikai je borok sakni boromno oro kintu Bubagra kok thaiseblon sayako torkanti takmano je omhai andolon khainai khadmo phunukdi bin photo kaphigdi DM office talar dehni Bubagra kok thaiseban sayako bo matro Londono thangnani abo thanai mas rokni simino propri plan khlaijak lekar mani thangnani ingjak aboni sekang je bojas DM by Londono thangna sekang DM by malai langnani ni thangma jorase opati mungu 25 tarik hingke obo hai tong halokno no kihasak channel rok rastiti haike nahaka je Bubagra sikati Londono khari thangka edisini rang by khari thangka chawi tongikha ingko culture ni mungai United Kingdom eba ingko Londono obo bui kok silchama nang sai tongo kiasak channel kiasak potrika borok kok silchawo je sak simi maharaja ngi tongo ingke amno kare গণতন্ত্র মহারাজা sekere tapi jora maharaja ni nides dagiwi tongo aba higera go kok saka borokta ingke je potro potrika rok Bubagrani against kok sai tongo borok rastiti da thang na boni Tiprasanoda against kok sai tong obo tabu wan sukjangnai jora phai thangka tamni himba je Tiprasani bagine kok saka keno bono dabi rui suklugi tongen obo tabu ni simia agi ni simi CPM সরকারনি মলফানো CPM সরকারনি জরাও তো Tiprasarokno রাজ্যনি ফাতারো রহনা নাইয়া এমনকি বিজয় কুমার রাংখল ওগো আগি যে Tiprasani ingainyai je ওগো কক সাইপুরো হংকাkai jene bawo kok saipur hongke bonose desh druhi hninyai kes rui khibka ike obahai ingi tongmani jorao tabu o jorao Bubagra songrok chini hukumu kumutui phataro thangka hangke nasle jagoboi chini culture no pirna bagise thangmani oro je kese potrika rogo borno sika je Bubagra Pradut Kishor Dev
borma hangka ke United Kingdom eba Londono tabuk tongo yang hostel ko kalang ni borsika bon khoro thino 6 janani mosanai team tlanginai 4-5 din sikang no Bubagra thang paikha tabuk already mosaisi paikha Londono to norno tabuk ang video phonai puila Londono thai Bubagra thang poksakan tai thangnai rokni bisingo mosanai chela khoroktam bori khoroktam tongo bori hingka ke Isri Deborma Chajakya Deborma tai Pinaki Deborma Celarok ke Bitu Deborma Auto Deborma tai Nirpen Deborma Borkareba TTA di sini ICA department ni in charge MLA Paul Dangsu tongo hingkai law department ni PU Keshop Deborma tongo borok thangnai aro Londono tini hukumu kanmung chumung rognoti phunukka tai kok sanai hingka kai Bubagra o kok samano Chajakya borta munisika sarkarni rang bai Produksor Londono bai tongo unisi kok siljau ang o kok temani bisingti abagino buise jehetu rajniti bodoliate tino kaisa news channel se Bubagra ya Maharaja ya angka Maharaja nungna to ni ani byapar se ang khoroksa jekunu borokno nung khata jese pano phari laikha nungaicha khoroksa kok log naiya suru se seng tamsanai sikong sal ni palai leo kok de bai phang plai au to sung bono nugi nung mani sung Maharaja basa Maharaja nungo piaba awani boi hingka ke problem mungjago hingkai abui masalaya deba Maharaja ni bosong যদি বরক খাকে বরক তে তরজা খামু বরতে বন সাকামু নাই যেমন তাবো যে খরচনি বুমুনো যদি হাইমিয়া সাকাকে বুলাই বথার খিমনা লাগাতিয়া তাও আম হাই বরক বতং উবই বসনি বরক নহগাতা কে চিনি Bubagra নকে এমন সাজাগো আবো তাই অংশখনি সাইকল পাইয়া হংকাই আবগিনো আং বখাতরিনাই নরমা সাও আগি জরা কাইসা কক সাকা বরক জলি জাংনাই যে জরানি কক পান্ডাঙ্গা जों কক তমানো চেরি সুক্রবই অব বসক কাহাম বসক খামিয়া বইতামো সাইতংখা অ সামাও তামো উকলগো কারণ তং আব হাইরং জেল অবনো চিনি বরংনি বিসিনো হনাই বতংগো বনো জাজ বনো এডভোকেট হনাই Bubagra no omsuka sawi tongo kaisa পত্রিকা se যে Maharaja যদি Maharaja hano সরকারি rang sebai thango nei sai tongo bono Tiprasani hayo yango plani aingo tong sa to bel tongo ni ro kok sil tongo abogin yang ma sawo je chini dopani bagi hingkakai जों kisa sukuroi masane ni saw jai hok koktoro Bubagra ni kokno অবাহিকে যে নাজাখা বন টিপ্রাসা কক যদি টিপ্রাসা কালচার ফোন থাকে এগেইনস্ট কক সাও আগে তো চিনি অমাই সোশ্যাল মিডিয়া করেই অবাহিকে টিভি করেই ফুনুগি মাইয়া যে পত্রিকা সে বড় সেকা আবুই চিনি বড় রক গোবাং মা জাগাও যেমন চিনি রাসমালা ফবজাক্কা চিনি গোবাং মা অধিকার বলংনি অধিকার রক সেপ্লে জাখা जों मुया माफाया नक्सि मातानिया बलंनि मानै बा बलंनि बुहां मातानिया आबहाय दाफाना दं खबले गचंनो बलंगो से दंगो जाकिनि बो माया लेखा परा गरै हनै के बलंनि बुहां ताना मानाखा ननबा थैसि नि देखनाबले आसु जरा सबै जाक ताबु बय कंगलासि दंखो चिनि Tiprasani हुकुमनो फुरना बागि आईसीए डिपार्टमेंट दंगो ओ आईसीए डिपार्टमेंट नि रां बै थांबा सुरनो तागबा न अकक साइ तंगकता बुइजेस पाना सातुं उकलगो मायं कतरनो के उकलगो तामो कक साव माहाय किन्तु चिनि हुकुमनो हायं हा कतर पिरना बागि से Bubagra थांगो बबुनि थाना सकां खोथों बागि सिरिखगि सागाबले नरक तागदि लबदि जों हायं हा कतर पिरनानि फुंनानि नै गाबनो थाङै दङ Bubagra ताम बोलंखा नानि Bubagra जे लन्डनाव थाङैनाय तामो कक साका अथस अरव जे किसाजक साम्प्रदाय कग्र बाहानि साजाक दङ आ कग्रनो बांतिन नरनो सानानि हिनैनाय किसा सामानि हिंकाय अरव Bubagra ni kokno ta kaisa bo ara samani kokno khanai paigari aboni yagulono ang norno sasibano Bubagra tam saka kok borok bai Come here to England, we hear about the immigration policy. When I come here to the UK, we hear about the great contributions of the British Raj to our country. I come from Northeast, a part of Tripura which was never under British India, which was independent, which had its own culture, which has its own culture, which has its own language, and today you will see a small showcase of it. We have taken a 3,000-mile journey to London, not because it was a holiday for us, it's because I want to go and tell my younger generation, be proud of what you are. You may eat
You may look, you may dress slightly differently, but be proud of showcasing your culture. Its grand legacy of being one of the only kingdoms in India where the Britishers and other foreign rulers could not intervene. Tripura. Kawan tahu bukok cong Bubagra Abono Chajakya TTAADC Obo kaisa Bharat hakotor bai kerengja kaisa Rajyo Tripurani kaisa bedek arni hukumu bo Bharatni kok sampai baksana Tripurani kok bahanya sai kenareka hayung hakotor beremo je chini hukumu bahanya belanyo lai buma bai kerengja okamun saka tai TTAADC ni bukhaktei kucuk berem ni koglam salaiman yagulono hukumu thungmung rung tai yak srai sung mani skill development obnoti bahanyo memorandum of understanding mau sakor nglaikha TDADC bai London ni bokha north east Bubagra kok thangtiliwo obo saka je north east Bharat ni kaisa kuno system bai kerengjak abahaya soi Bharat dino bosak kaisa bedek tai orbo north east amchai ni Tripura jotono berai phaijani nango tamhimba Tripura kaisa naithatok jaga tai oro chini kerengjak theibai yaphangbai yarangbai chini laibuma bai kerengjak o kogrono bahanyo bo saka jotono phai manjak phaijani tai kerengi samungtang bagi bahanyo Londono thangi Bubagra kok saka engkai oro kaisa engkoni United Kingdom ni je kaisa Academy of Leadership and Skill orang di banyak mana ini kor ruinyai daisuru mung ruinyai rang daisuru mung ruinyai skill development serang ni bagi bo Bubagra hanbok sinboka kok senar khani wo ingkai haste wo tai bo kaham samung noti bahnya Bubagra kok saboka laibuma ni je thayo je hayung hakotoro je adibasi bosong mane o hani bosa bosong rogni khorango tebo kotor khlainai hukumu LM rung tai juda jaga bahanyo ketal khai kerengnani bagai phantongo kerenglainyani bagai kaham thai hinai sawi khanarka Bubagra kok narpuru khamane tade bukuk chong ta kaisa tabuk je kok goi tongmani Bubagra notinai obo kaisa belaike wanama singsa Bubagra no hunka ugrobadi product kichu deborma nai IS bodol rok torkanti chakmano tinai achuk laikha tam khanai mukhyamantri no deputy sendona rok borun mang khana ambai baksa tai kaisa dini koktoma kaisa Facebook o social media o nuk phaika je सुना है ये तहसीलदार गुमती जिला में काम करता है शायद इनको अच्छा और कैसे सीखा गुमती जिला ने डीएम तो कांटी नोटी नहीं सीमा नहीं कैसे नंबर हो আমাদের গুমতি জেলা শাসক ডিএম স্যারের বিরুদ্ধে তীব্র মাথা যে ষড়যন্ত্র করছে তার বিরুদ্ধে অল ত্রিপুরা তহসিলদারগণ এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন কারণ বর্তমানে রাজার কোনো শাসন নেই আমরা জানি বর্তমান দেশ গণতান্ত্রিক দেশ জনগণ যাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি সরকার পরিচালনা করবেন এটাই বাস্তব সত্য কিন্তু আমাদের ডিএম স্যারের উপর আক্রমণ হবে আমরা কি নীরব থাকবো আমি যতটুকু জানি গুমতি জেলার শাসক আমাদের টিডিআর এর সমস্যা তিনি গত
সহকারে দেখেন কাজে এই সময় স্যারের পাশে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে তা না হলে উগ্রবাদী কিছু দেব না প্রশ্রয় পাবে জাতির হিসাবে আমি মানতে রাজি নেই অরব বরনি স্যার মানে ফাইজানি বাগি নাই সাক সাক জানানি বাগিनो বন গো ডিএম তর কান্দিनो লগि लायनाय हिनै अर ताम साका बरनि मथानि मुं तहसिलदार अल त्रिपुरा तहसिलदार रक थानचांनानि बागै कक सालाय तंगनि कक अजे सैनायसा बसैका उग्रवादी प्रदोत किशोर अब केस फानङै मानो बर खरकसानि नाम्बार अर मानखा अर हरनाय अर बहायनो तंग बनांगल सासेवानो डिसक्लोज खासेवानो अबतो जे व्यक्ति क्लाइनि बनो आपनो कमप्लेन रनांके बुवाग्रा रनाय बा बिनि बदल रनाय किन्तु अबाकेराव कक साजक तंगनि बेले वानामा सिंसा तहसिलदार रक थानचाङै जे गुमतिनि तहसिलदार रक थानचाङै नाय तंग हनिबो कक्तमा कगलखा खाबन ताथे बुखुकचं फादिके जों इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स कक सालायना इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स माने रायजा सोबायनाय आरि बखगै हाबनाय खगै हुई हाबमानि उल ताबु अरन दुबेन सालामै बरकसे हानि ग बेबा फेसिलिटी नावैनाय बरकसे कक कराक कराक साइ तंनाय चिनि बरक रक किरिजागि मा तंगो चिनि बरक सारायाङि मा तंगो निनि जागा सेकजाक फायो निनि या नैनाय निनि अर जे निनि जागा सेकजाक फायो बन चिनि बरनि बखरागो बाक्सा हाबिया तंगो बाक्सा निता नों तंखा निनि जागावनो फियाबा निनि गानाव फरेस्ट जागा तंगो आ जागाव फाइकांके ओ बानि जागा तंग तंग आनि कुनु प्रॉब्लम नि खापायो हुनि होनाय रकनि अ खेबन मावान सप्ताय आगि पुरु रां 10 टाका नांगौ हुनैनाय थाङै 20 टाका रै जागा कानिसा मारनाय रक बरकनि बताबुक जों जाल तंगो बरक आबाहाय किन्तु नायमाया कायसे केरं खाजाक तंगो तिप्रासारनि जागा गुन्दफानि बरक पाइमाया वान दिबसनि बरक इंके যদি পাইজাক তংখে বর্ণ ফাই মাগনা কি ফিলছে মারা নাই ইনকে তাগা বাহির তং হাকে নর একদম তহসিলদার ফাইদি নংনি জায়গা নাহার ফাইদি কিন্তু নাহার মানে একটা মিডিয়ানো দিংদি ইনকে অবাহাই ই তংমানি জরাও তাবুক রাজা সায়াতি ফাইনাই রগ্ন রখাইনা বাগै চিন বরক বাক্সা হাनो कुलुक सिन कक सालायो बसकांखा फायरा गया बसकां फायरिगनि कगनो ति एमएलए रंजित देबरमा हायो हाय फेसबुक फाइनाय साखा जे गोबांमा एमएलए मन्त्री ताकफानो फायरा गया आं सिमिनो बेबा खाइ तंगो इलिगेल इमाइग्रेन्ट सनो किरिवै थेके वासा थैयान होनाय बतिनि फेसबुक बाहायना साखा किन्तु बजे कक सामानि बिसिंति तो साक साक न गसि तंखा बेबानो बखरायो हुनै किन्तु बखाव जत तिप्रासा जत हानि बसारक न किन्तु इलिगेल न नरम खुदाको हामजागो हाइसि नों जदि चौबार इंखांखा बुइफाइबो तंगो आबनि यागलबो तिनि एमएलए रंजित देबरमा साइ तंगो बसिमि खरांति सावहनै किन्तु अ जे लाइन तांसा बसिमि खरांति सावमानि अरवो नरकिसा वान सगिनायदि नायदि बिनि एरिया जे एरियाव थांखे जेमन अमपि एरियाव थांखांखाके आरो फाइतंले सदागर कलेज संग्रह गाके एमएलए एमडीसी रो गाके ताबुक रामचंद्र गाटा थांखांके आरो थाङै तंगो गौमा तिप्रा मथानि आदं रक बा गुबुननि किन्तु नांखे गुबुननि पार्टीनि हिनि साथुंता इंके बकि पार्टी बरंग सुदनो फाइया आकया माइका सावि तंमनि कालाइखा तबे जाय होक निजे सामुं खालायमानो निजे बलाइखांके आबो साक साक जानानि बागै खायमा हायंगो आबो लोकुनि बागै संखायके लोकुरंनि बागै कक सालायखायो खाबल दादे बुखुक चं अबाहाय ओं तंग जराव करं जागाव मुको ताम सासेनाय बखा कथरखेनो एमएलए रंजित देबरमा साखा जे अमति जागाव इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स तंग हुनै किन्तु तंग हुनै सामानि उल सरकार गो थाङै अ जे इलिगेल तंगनि रंग सुकस्रियाबा बर्न बं डकुमेन्ट चेरनानि बागैनि साखारियानि बागै बखा दोजामनि कक साका इके आखादना बकक न इके फियाबा चिनि बरम बिसिङो बाक्सा जागा निजि आगि दखल खाइ तंगनि न बुइ पुइला दुगान र फाइग्रा खावान दे बाक्सा इलिगेल तंगनि आबो लका सेगिना जाखा गोबां मा फुन फाइयो आनारबो फियाबा बरक ताबो जागा थास थांग्रागलि आरो थांका ताना हनजागो बुना हनजागो बुइले लाइजे सायाति सोबाय फाइमा बुले अ बाता हाबनि से राइजे सोबाय हाबो गननो तन तानाय बुफान बनाय हिनै बरक किरि जाव किन्तु ओ खेबो काके नरकाय थाङै बबाय वालनि नायो जागा थानाव थाङै जागा सिमफान साइरेदि तहसिलाव थाङै दरखास्त रेदि आबाय के तरक रोब रोक लाइनाय करं जागाव रमलाय तंलायमानि बकक्तमा मियानि कक्तमा आं टाउनर फुंना थाङै तंगो अबं गांकाय गया कायसा बांलादेशी आरो काके मुकचाक रकसे बांलादेशी नै तिनि रमजाकमानि कक्तमा कासाय फाइका जे मुकचाक बांलादेशी नि रमजाका बेबनो तिपासा अनि कसल फियाबा बरक बांलादेशनि न ओंखाना
फियाबा जायखे मिया हरो साबायजान बुजा खा खखा साइमालिया याकुं खाजा याकुं खरा 13 जना दासा आरो बिसिङाव बोरै खरगनै 11 जना चला तिप्रासा सिक्लारक सामुं टांना फाइमा दांखा ना नगो अरनदा जागा बाक्सा नक टंजानि साइमिया नायि बाक्सा कक सावै दङ जे साकमा हंके तिप्रासाया नै आमाया जोङो 19 दफा नै रोजा जागाव साकमा बो चिनि तिप्रासानो যদিও রাখু দাস সামানিতি হিংকাকে ত্রিপুরা হানি বসা তিপ্রাসা ত্রিপুরা হাও আসাইনাই ওয়ান জিবো দङ কিন্তু খাবং তাদু সং অবন গসিনাय तांदि ওয়ান জিবো দङ ত্রিপুরা হানি বসা কিন্তু যত ওয়ান জিয়া गेचिन तिप्रासानि बिसिङाव बो बाक्सा आबा इलिगेल के फाइ दं फाइ दंना কিন্তু অবক গাকে নাইদি মিয়া হরা সাবাই জানো বুজা খা খাকরबै तिनि के थानाव रमै रहदाखा बरक रिपोर्ट क्लाइनि रिपोर्ट सिमिनो चिनि तिनि ककथुमो बरकनि रिपोर्ट बाइके सबाइका तामुखा चिनि ककथुम हाइनो हाइ इलिगेल बाइ हाबै बांलादेशी रमजागुखा ओखे रमजानाय इलिगेल तिप्रासा बांलादेशी आगरतला आमतलिनि बिसास पाराव आमचायो नम थांनाय हर 13 जना हनै खामिथिगि आमचायनि लुकुर बरन रम लाइखा 11 जना के बरनि बिसिङो चला 11 जना बोरै खरगनै जतनिनो याकुमो बुजाक मारि हरनि 11टा जराव हापानियानि बिसास पाराव आमतलि थानानि बरकनो पुलिस रिंनि नाहारै बरन याफरि हरजागो बरक कामुइ तिरपुरा फाइका ताबजों सराय साइमानिया को आमतली थानानि बखाति बरनो एमटीएफ को रहरजाखा जदनसे कतर कगुखा बरनि याकुङो सावै बुजाखा बर बसाया तामुइ याकुङो बा बुजाक मारि इंखा तामुइ तिरपुराव फाइका आबो सराय इंया को या तामुखे अक्टोबर सामा जतै दलाइ जिल्लानि रयसाबारिदै बर तिरपुराव हाबका हनै बुनाय रक साबो तामुइ बुजाखा बर खुब ठिकाना साइमान सराय একটু মোটামুটি কারা তারা কি কারণে আসছে কি কারণে ধরে তো এলেন মানে কোথায় থেকে ধরছেন কি কারণে একটু করে দেন কোন জায়গা থেকে ধরছেন তারা কারা गाय खाबानि तांथाय बुखुक चं ताइ काइसा कक तुमा अब कयला शहर बयबो थारजाखा गारि ड्राइभार तामनि हिमबा ब कयला शहरनि काइसा आरो शशान काली शशान नै काइसा चा बागान दङ चा बागान कचातै बाइक गारि चालक थांफुरव खरकसा उरां बसंनि काखो खरकसानो थुताय याकुं सबाय रेखा Abuni bagainya gari bahanya kelai tangka dreno, olokai orang bosongni lukuro, karena cabagni lukuro, boni bosongno thutayo hunanyai a gari ni driver no bo laika thui tangka, tai o gari no bahanya soksai laika. Gari o tongnai ketam tongmani khorok ni kharjak, lokai tini pulis ok thangai abumia honi gotona, tini pulis ok thangai nyai seri nyai tongi furo kethi to manka, ulo o kethi no seri nyai tong furno खरकसा
थैनाय हिंके तो निर्मल दास हिंकांखाय आबुल परे बिपन दास ना बो हिंकांखाय फाइनाय बेनि जायानो गसि फाइका साइकल पुलिस काउंटलांखा हिंकाय ताबो अबनति नै बेलायखेन उरुमुरो नांलायखा कयला शहर आमचाय कक ओंखा ताबो बरक रक जानिजा बसनि बरनो दुखुमान जाखे बुजाखा हिंके आबाहाय थामसि कासलायनो दङ आबगै अ निउसनि बिसिंथि अबनो बयजमानथाय फजाक दंथाय जेकुनु एरियाव एक्सिडेन्ट रंखेनि जायफानो दंनि नों देरायमानो एबा नों बुइ थानजा ओंलायने बुइ थामसि काजाक नि दङ जराव हजाक चालुबायदि नांथे त्रुक चालुबदि तब अबाहाय पार्टी मुराव खालायजाबायदि बालायखे अबाखासे सित्रा पार्टी मुपातिखा थुतायनाय बुनेराव बुनाय जतन आइननि मकलके जायां लायखा नायनायनि चिन्तिनि ककथुम Kamini lukurokni thamchi bai bujagi thika khoroksa driver tai sokdaka malkhung wanama sinja opati mung patikha koila shohorni kali shason cha bago miya koila shohorni cha bag amchayo altro malkhung belai doi chalok phaipro bago samung tangnai logen orang mugei khoroksano thutai rema bai yakung bai thango tai malkhung treno klai thango opoktoma khnawoi bagani borok joli jagai malkhung soksai ro tai driver pradip das no bulaima bai bagano no thui thango ulo koila shohorni fire service phai Tharo logen urang no Unokoti hospital tlangai thango pati thayo koila shohorni SP Sudambika ar tai alaja police super L Banglima Darlong tai SDPO Joyento Kormokarno khoboi usi Sukanto Sen Chaudhary song kthrinale jongpuro Nirmal Das mugai hujak tongmani phaye sakno bedok phayo bono saikhanarwo police no bebak pati mungni koktoma borok khoroktamni bising Pradip Das thika Dipon Devnath kharjak pati mungtui koila shohor o nangjak tabo Ramzando, oi Ramzando, oi Ramzando. মানুষও তো মারছে বাড়ি মানুষ যে মারছে মনে হয় সামনে যে এমনি কইছি না এমনি ডিল দিছে দুইটা লাঠি আছে ডিল দিছে তখন তোমরা তো মানুষও মারছো বাড়ি গাড়ি দিয়ে বাড়ি মারছো সব কিছু তো ঠিক আছে মানুষ টানুষ গরু তরু বাড়ি দিয়ে আইছে এমনি তো সব প্লাট স্ল্যাট নাইসা আইবো তখন সবাই আইবো তো আর কাটা কাটা গেছলো দুইজন গেছে belai wanama singja halok tabok Tripura haste yang malkhung chalok lai thangpano klai thangkeni jaifan tongni deranai aboi hojak tongthai ingkai obahai pati mungrok bai jeng sisajak thangna tongnai chaloknai rok thanglai sunai rok pariga khaboni takte bukhuk chong ania phabo lahar kasulai bisingti chini hapang tabok khnao lahar kasuyake khanaya abahai ni no kaisa proman khoroksa phatar hawa tongi pori tongjanai buku parao berenya phai current krija ngai bolaga lama kasnai nangkha belai khewa nama singcha koktoma kasai phaika je o hapangni tomungno bahni nugui lama kasuyang jaka khos khnali ai sarkar tamkhe manthai manai tamkhe kami hamkreng nai je nangsugui tongmani kha tui nangsugui tongmang kha current ause distabung hukage jeng bo langmawa tong abnoti no sumungti saka phatra tongjanai buku khana jai chiri kokthum pati thak thangsoika MDC Hongsu Kumar Tripura bahanyo khana jai khadujak lokurokni kok lama kasui dei sanka current sanlaika Pesai tong kata oro ada নিশ্চয়ই অবত তুই তো বড়ুনি জীবন কারণ তুই মানে ধরনীকে নিয়ে যাব আন্দোলন করে না বিভিন্ন জায়গা থেকে খাইতো অবাঙ্ক ডিএমবেকাও সালাইকা এবং কনসার্ন ডিপার্টমেন্টে যেটা ডিস্ট্রিক্ট অফিসার অবাঙ্কাও সালাইকাও খাইতো অবগর ব্যবস্থা মাত্রে এবং আংবো নিজে আরো অবৈ যাই হোক ডিএম সাহেব যিনি কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট অফিসার আমরা হয়তো বনাই ঠিক আছে
मैं यहाँ पे पिछले 7 दिन से आई हूँ। मैं पुणे में रहती हूँ, बट मेरे वेकेशन चालू है बोल के मैं यहाँ पे आई हूँ। बट मुझे इतना बुरा लगता है यहाँ पे आने के बाद कि मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से यहाँ पे जब आती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि इनकी सिचुएशंस देख के, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इंसान की एक नेसेसिटी होती है पानी, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो कितना मतलब हार्ड लाइफ चल रही है उनकी, और उधर सिटी लाइफ इतनी अच्छी है कि वो वेस्ट कर रहे हैं। और इधर ऐसे भी सिचुएशंस है जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता, एंड लोग उन सब चीजों को, जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे नेता बन के बैठे हैं, वो आके भी नहीं देखते। तो व्हाट्स द पॉइंट कि वो नेता बने हुए। तो इसी कारण से हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक किया है, क्योंकि हमने कल जाके एक एप्लीकेशन डाली थी, वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो अभी उन्होंने बोला कि कल हम आ जाएंगे, आप चले जाओ। तो आज हमने वापस रोड ब्लॉक किया है, क्योंकि एप्लीकेशन तो लिया नहीं और आए भी नहीं। तो अभी उनका आने का वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इन लोगों ने मना क्यों किया? उन्होंने बोला हम आ जाएंगे, आपको पहचान वाले हम आ जाएंगे, आके ठीक कर देंगे। कितना दिन हुआ? इतना दिन तो बारिश भी थी, तो हमने भी ज्यादा उनको नहीं बोला। हमने सोचा कि लाइट नहीं है, तो मे भी बारिश की वजह से नहीं आ रही है। बट अभी तो सब सूख चुका है, अभी पानी कहाँ से आएगा फिर? अभी तक आया है क्या? नहीं, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आया है, ना ही पानी आया है। ये हाल वैसे कब से है? कौन सा? 7 दिन से। Opati mungka ambasani raipasa amsani lukrogni khadumani koktama. Pergi kamu tadi buku cong TTA di si hapang ni berkati rohjat je engkau Madras FC football je tabuk trial lagi tongo orwo thungi kaham thengkang ke pernah selection pelang jagnai ini player kai thenen bagai Madras FC ni bagai ke Tripura haseni 7 jona select ngara khatir prani borokno borok tini Chennai sogi kheno borok thenen bagai tiar haseni bumuno kusung khanya bagai tiar ni kok roka kira khana ni paithak jarawo thunai rokni koktama. Monane da sukutan chakma mui manik gutun dola jisigo itun ta mui chongel Chennai Madras FC trial dibatti. माय नेम इज़ वजन बेल। मैं बेलुनिया से आया है मद्रास एफसी में ट्रायल देने के लिए। Anu विशाल जबमा anu paranga khwai Ratanpur ang Madras siwa trial na ba khayo. Ani mang Pijason Tripura yes bilangi Durga Prasad para ang ki Madras FC trial An bumke dine zamatia angki kilani Chennai Madras FC trial lan kai. An bum bisa zamatia angki lani phaiwe Madras FC trial lan. Ani mang Dres Tripura ang South District ni para tisama ang i Chennai draw Madras FC draw football trial. Kapang ni takutnya bukuk cong jorani kok pandawa obo kasih important 5 June 5 tarik June bisibrum apply jago hayung tongkhor sal o tongkhor sal belaike obo National Environment Day nyakaba poribesh divos jung borok hasakawo ajiwo chawo kano chumo no kasih tongthok chathok jalai nenglai no khuk abos namani tongthok no karibo tak kisah sengje nature ba habar ni tongkhor ni je man ni tongmani abo bebak semagnang piaba o magrang mani tongmani tamo tui nobar ha gai tam sansinai hor gai amno kari oxygen ama ke kabang mani tongo amani rok bo tabuk tin bagai magrang manu ni pano khosori thangka pohor rok যেমন जों बुफांनि अक्सिजेन मानो सालनि पहर मानो tui mano ge go nobar tibar mano tai buphangni gobang ma bithibrai mano phiaba aborok no bo jai khe tonnani nango poribesh dushan honjago जों tongkhor deramani bai chini borok gobang ma derao klai tongo bemar gobang ma bangi tongo sinia jora bai baksa bemar bari tongo agi rogo boro sugar cancer rokni bemar tongba ge phiaba tabo khe abhai rok mamang gokobang ma melina rok akorokni gobang ma rogi phaiya ge borok jesek sirere asno bemar bo bang ngi phayo ge aborok bebang no sini cha thani nang thani tongkhor deramani bagino bial tongkhor bai ke dera hangka ke sini gari o
gari kabang mani bagi hoku bango hoku ma bagi bufang ro oxygen rimi ang thango aba hekeno gari tongo bagi tungflau mani bai kabang ma yong sakuksa je tong khorno mo sanglai tongnai borok thui thangbayo aba keno kol karkhana nini itago plastic mani shenamo kabang ma chini sentence namo awo je kol karkhana ni je gas abrok bai sing ko nobar hamia ngai thango aba keno tui nobar ke khorang baji soglayo gari khorang khanao amake shobdo boddo sonugo amake kabang ma chini dera mani bagai chini sago bemarok katal katal ango hamri mai anglayo theilayo abagi obaherok no thangnar bagino o tongkhor salo bufang kailayo borok rok inga kai bufang ni bisi dei tamo man manya abrok jaike nayo tini hingkang kai khana jeto 5 tarik jon tongkhor salpalanye aboni setangno je national pollution control board ni bakhakte achugui akimung batemung serai rok ni simi phari thakeno bor bokina mai abo serai rok no akugna ni batemung khlai rakha phari ke khana yaji pollution control board ni bakhake loazima kaisa মূল ভাবনা সেটা হচ্ছে যে এন্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন কারণ দিন দিন যে প্লাস্টিকের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে আমাদের পরিবেশের উপর যে কুপ্রভাব সেটাকে মাথায় রেখে এবছর যে মূল ভাবনা ঠিক করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এন্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন তো সেটাকে মাথায় রেখে এবছর আমরা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি ডিবেট কম্পিটিশান মডেল কম্পিটিশান মাস র্যালি এবং বৈশাখ প্রতিযোগিতা তো সেটা আমাদের এই পুরো মাসব্যাপী চলবে এই প্রোগ্রামগুলি পুরো জুন মাসের 30 তারিখ অবধি আমাদের এই কর্মসূচিগুলি চলবে প্ল্যান্টেশন প্রোগ্রাম আমরা আমাদের হাতে আমরা নিয়েছি তো বিভিন্ন ইকো ক্লাব স্কুলস এবং বিভিন্ন কলেজে সেই প্রোগ্রামগুলি চলবে এখন তো স্কুল বন্ধ আছে স্কুল হলিডে খোলার পরেই সেটা প্রত্যেকটা স্কুলে অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হবে তো আপনারা সবাই জানেন যে 1 জুলাই 2022 থেকেই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যান করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তো সেটাকে মাথায় রেখে আমরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেন্সিটাইজ করার চেষ্টা করছি যাতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক মানুষ বর্জন করে এবং ইকো ফ্রেন্ডলি যে অল্টারনেটিভ আছে কাগজের ঠোঙ্গা বা কাগজের ব্যাগ চটের থলে সেগুলি যাতে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে তাহলেই আমাদের এন্ডিং প্লাস্টিক পলিউশন যে এই বছরের যে মূল ভাবনা যেটা হাতে নেওয়া হয়েছে সেটা সার্থক হবে আজকে কতজন পার্টিসিপেট করেছে আজকে আমরা আমাদের এই বৈশাখ প্রতিযোগিতায় আপনারা সবাই জানেন যে প্রতিকূল বৃষ্টি হচ্ছে তারপরেও প্রায় 200 জন পার্টিসিপেন্ট অংশগ্রহণ করেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বৈশাখ প্রতিযোগিতা Jorani kok panda panya sekang kaisa khas hajaknai kok tuma kaisa sawi mapai naikha o kok tuma angnya sara tomani kok tuma angkha thangnai salkia sekang no tuyok kulugei jompui jolani tarapod kamio rimai je borma langma sasulang zamani tuyok kulugei bini ambuma songbo muya phaya thangmani bini nana simi nok borgi tomani khiaba 3 বছর ni serai tuyok kelugi thika abo belai ke kha bakha kisik lai no ka leng lai kha o basa khorsa susugno kamajak lai nai je samung tangi no saja nai am saini rimai ni bo buha song kai shibani deborma buma kai buha ke prodip deborma kai phiaba busugno tuyok kelugi thimani bisingo bo sak sak nai nani bagi bahar jatomani ba bo nai bo khel kerini bagi no kelugi thika hneja bo khawba sak sak no saya nokjakha na busuk khoroksa susuk no majagi ja langma ba biling malangkha na bini sago rugi rok bo bosok tong saimia tobe rugi rok kihase bo sak hamtaya no hne khana mani paitha jora bo sukni 13 din ni salono sradoni salono acid chawinai langma sasulang jakha sondarani deborma belai ke khari okma singsa patimung o je ko cherai thimani se srado 31 tarik me ngi tongmani 31 tarik me ni horono obahai patimung patika sondarani deborma sak sak bithi chawi thika bo hongkake rimaini binana nukungo kebo keri sani no bo no gokulugo thangai rabar ni acid cha nangei thimai
Tiprasani Kok toma obo hai khairokma singsa nogo hati barsani bisingo könui thikangke o nogo boma hai halok ungtokana nai di ingke nogo je jagao chamung ba ajani bagise bororok kosto tekto khai muyarok akorok phali tongnai jamani aro tai o maike thikangke nukhungo nokhabai maklai nai khasakani je mani tongoni bebono bai kalai ma bai baksana kalai kha borni halok abgui krak salni dipor joraono prodip tai sombud সরকার থানে বাহিও রাং রিরক বাহিও চুবাসু সানিকা কিন্তু সন্ধ্যারানি দেববর্মা শ্রাদ্ধ কাহাকে খালাইনা বাগै রাং চুবাসু রক সানিয়া কইন সামুং তাঙি চুবাই মানি ফিয়াবা বিগ্রানি বাগैन ও যন্ত্রণা ও জ্বালা ও তেক্তন সয়মায়াङै আমাহাইকেबो थै सिनि बरक किसावै दङ देरावै दङ बरक सम्पद गोमावै दङ लांमानो मोथांना रोङियाङो आबोइ नां बार सावो नखुं खानानि बागै सिनि बिजाब गोरै हा साकानि ओ सुंसानि कगनसे परिनानि बागैनाय बयस सिजाकपानो नखुं खानानि बागै सिनि बिजाब गोरै सरायो न कायजाग्लायो सरायो कायजाखांके बसे साक्सिनानि जरा ब परिना जरा ना जरा कायजाग्लायो आबोइ उमर सगिया ता कायजाक दिहनि ब सालाइमेनि जों एवारनेस खनाय दङ गाबोगिनो सिनि बरक गाकाय बयस उनफानोसे सिनानि किसासा लेरुइ थाङो गाके आबो हाय जराव जों बरक बेलायखे नाङै दङ नखुं खाना बागै बिजाब नखुं खाना बागै क्लास आबन बागै सिनि बरनि बिसिङो आबो बियानि बागैनो जों इको वाना रिया तंथके तंथौ रिया ओइ तंबाय खाता आबरनो कातिना बागैनै हापांगिया प्रिना हारथुं हदा हामक्राय सामुं तांनाय आमसेनि क्लाब रक बारजाना बायथुं ताई हामारि तु लाइथुं जानिजा आमसेनि कक कसारैनो तिरिन जरानि कक पान्दाना अरनो खलाप सिवानो जतना हामबाय जरानि कक पान्दा हामजागि फैन सिम पाथे जरा नाय दङ बागै